হরি নাম পিয়ারি রে চাষ করি যারে রাম নাম পিয়ারি রে চাষ করি যা মন চাষারে হরি নাম পিয়ারি রে চাষ করি যারে রাম নাম পিয়ারি রে চাষ করি যা সত্য শান্তি দয়া ক্ষমা সত্য শান্তি দয়া ক্ষমা বীজ বুড়ি যা মন চাষারে হরি নাম পিয়ারি রে চাষ করি যারে রাম নাম পিয়ারি রে চাষ করি যা মন চাষারে হরি নাম পিয়ারি রে চাষ করি যারে রাম নাম পিয়ারি রে চাষ করি যা आमे चाष कले ए मनटा को बाहर को देबानी एई जो भागवत सप्ताह चली सार जो कहे से आम मनटा को लगे देबा तापरे बीज कौन पड़ना भल बीज भी पड़ा दरकार सत्य शांति दया क्षमार भल बीज भी बुणी देले किंतु चषीबा ना नहीं आम सीना जमी चषिया बलद दरकार यही जमी हरिनाम किए चाष करने को बलद दरकार श्रद्धा विश्वास दुई बलद धैर्य लंगड़े जमी चाष तू करे धैर्य लंगड़े जमी चाष तू कर श्रद्धा विश्वास दुई बलद धैर्य लंगड़े जमी चाष तू कर धैर्य लंगड़े जमी चाष तू कर अनामिल प्रेम जड़ अनामिल प्रेम जड़ बुढ़ाई देना मन चाषारे हरि नाम पियारी रे चाष करि जारे राम नाम पियारी रे चाष करि जा मन चाषारे हरि नाम पियारी रे चाष करि जारे राम नाम पियारी रे चाष करि जा तेणु आम ए हरिनाम किए मन चाष को लगे सत्य शांति दया क्षमार बीज भी भल बीज भी बुणिले पुणी श्रद्धा विश्वास बड़क लगे धैर्य लंगड़ आम लगेदे तापरे तो जल आमर सीना ए जमी को ए जल दरकार सेठी प्रेम जल आम ढाली देले तापरे फसल उठिला भितर कौन हो काम क्रोध लोभ मोह मद मच्छर बालुका घास को खेतु कर बाहर रे बालुका घास को खेतु कर बाहर काम क्रोध लोभ मोह मद मच्छर बालुका घास को खेतु कर बाहर रे बालुका घास को खेतु कर बाहर हरि भगवती फल हरि भगवती फल मजा मन चाषारे हरि नाम पियारी रे चाष करि जारे राम नाम पियारी रे चाष करि जारे हरि नाम पियारी रे चाष करि जारे राम नाम पियारी रे चाष करि जा ଆମର ଯେମିତି
ଭଲ ସବୁ ତ ଭଲ ବୀଜ ବୁଣିଥିଲେ, ଚାଷ କଲେ, ସବୁ କଲେ, ପ୍ରେମାଞ୍ଚଳ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଠି ଯେମିତି ବାଳୁଙ୍ଗା ଘାସ ଗୁଡାକ ଉଠିଗଲା, ଆମେ ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଘାସକୁ ନ ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଫସଲର ଆଦାୟ କମିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯାହାতে ଆମର ଅହଙ୍କାର ଯଦି ବଢିଗଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ବାଳୁକା ଘାସ ଏଇଟା କାଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଜି ସିଏ କାଢିଛନ୍ତି ବୋଲି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆଇ ଭାଗବତ କଥାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ସେ ପ୍ରବଚନ ଦେଲେ ଯେତେ ଭଲ ଦିଅନ୍ତି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସେ ଚାଲନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ବାଳୁକା ଘର ତାହେଲେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସାଇତି କୋଉଠି ରଖିବା? ଆମର ସିନା ଫସଲ ଆସିଲେ ଆମେ ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି କି ଖଣି ପକେଇ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଭକ୍ତିର ଫସଲ ଯୋଉ ଆସିଲେ ଆମେ ରଖିବା କୋଉଠି? ତେଣୁ ହୃଦୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ହୃଦୟ ଭଣ୍ଡାରେ ଫଳ ରଖ ସାଇତି, ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସେବତେ, ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସେବତେ। ହୃଦୟ ଭଣ୍ଡାରେ ଫଳ ରଖ ସାଇତି, ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସେବତେ, ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସେବତେ। ଭାସଇ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ, ଭାସଇ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ମଜାରେ ମଜା, ହରି ନାମ କିଆରିରେ ଚାଷ କରିଯାଏ, ରାମ ନାମ କିଆରିରେ ଚାଷ କରିଯାଏ, ମନ ଚଷାରେ ହରି ନାମ କିଆରିରେ ଚାଷ କରିଯାଏ, ରାମ ନାମ କିଆରିରେ ଚାଷ କରିଯାଏ, ମନ ଚଷାରେ ହରି ନାମ କିଆରିରେ ଚାଷ କରିଯାଏ, ରାମ ନାମ କିଆରିରେ ଚାଷ କରିଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ହୃଦୟକୁ ନିର୍ମଳ କରିକିରି ତାହେଲେ ରଖିଲେ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ବିରାଜ ଆମେ କରିବେ। ତେଣୁ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ପାଇଁ ଏଇ ଭାଗବତର ରସର ସ୍ୱାଦକୁ ଆମେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା। ତେଣୁ ସେ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ଅଧମକୁ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିବାରୁ, ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ମୋର ଗୁରୁ ଆଜି ମୋତେ ଏତିକି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ଗଭୀରତମ ହୃଦୟରୁ ପୁଣି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୋର ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି।